Garcia. Bili-bili. Oh. Ay na, ano? Kaya nga. Ano mo na lang yung pangalan ni Johan? Open, open. May hilo kayo. Masyado na kumamarga nila. Marga, you want milk? Milk? Yes. You want? Yes. Get your milk. Say please. Please. No milk. No milk. Run. Uh-oh, no more. Never. Yes, no more, son. Uh-oh. Uh-oh. No milk. No more milk. Marga, Marga, Marga. You want milk? Yes. No. No milk. No milk. Yellow bug. Marga, no milk. Sorry. Run. Uh-oh. Kaniyalay. Baby, ayaw mo maglakad? Ayaw? Alaga ni Mami kaya malupong, magana at iwan sakit. Yan ang tatak tigititi. Right man. Pag may check, that's the right one. The right one is right man. Red Horse Care. Tama, pero di sa EO Executive Optical or Expert Eye Care. With over Iwan si Anika. EO Executive Optical. Love your eyes. Sunsilk. Use Sunsilk strong and long with active. Yala. Nagsumama, natulog na ulit. Ate Yala. Ate Yala tayo. Bawal yan. May ikaw. Magagat yung guide. Tapos si Margaret. Ate Yala, ito spaghetti ha. Bakit tayo pala ba? Ay, bebe. Ay. Alam kong gusto mo ko para sa'yo, pero baby hindi uubra. Kahit lumuha ka, pasensya kung ganto. Ako't hindi tulad ng iba, baby dito love story. I'm sorry kung gustong dapat mo na malaman na wala lang ang mga sinasabi ng makakatinlabi. At papapaero, pangalan ko sa kwento. Paminta sibuyas, bawang betchin, isang boteng gin, isang porsyong puti, sa Lunes babayaran. Paminta sibuyas, bawang betchin, isang boteng gin, isang porsyong puti, sa Lunes babayaran.